नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज तुला और कुंभ राशिर घातबार अटे। आज कलम शाग न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कार्यालय रे बंधुंक सहाय्य अविस्मरणीय रहिबो। विद्या संबंधी शुभ समाचार मध्य मिलिबो। आर्थिक दिगरु सुविधाजनक परिस्थिति देखा दबा फल उच्च आशा आपणकर सफल मध्य हेबो। उपरिस्थ व्यक्तिंकठारु सम्मान मध्य मिलिबो। परिवार रे समय बिताइले मानसिक विषाद, दाम्पत्य कलह, भय आशंका आपणकर आज दूरेई मध्य जीवो। निकट संपर्कीय मानकठारु प्रशंसित मध्य हेबे। धार्मिक अनुष्ठान दिगरु प्रेरणा मध्य मिलिबो। प्रतिकार स्वरूप लाल चंदन बा सिंदूर टिके मस्तकरे लगाई दियंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई परोक्ष शत्रु को प्रतिहत करी बहुत दिनरु बाकी रहितिबा टंका मिली जिबा फल आशा करितिबा कामटी आपण आज संपन्न मध्य करि पारिबे। अनेक दिगरु खुशी मध्य मिलिबो। कोनोसी महत्वपूर्ण कार्यभार हाथ को मध्य नेबे। प्रेम प्रसंग रे सुखद परिणाम अवश्य मध्य आसीबो। आर्थिक मामला रे स्थायित्व मध्य आसीबो। विद्यार्थी माने निजर उद्देश्य को सफल करिबारे सक्षम मध्य हेबे। सामाजिक पतियार आपणकर अमलिन रहिबो। प्रतिकार स्वरूप श्वेत चंदन कर्पूर मिसाई मस्तकरे धारण करंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। राजनेता मानकर पद मर्यादा वृद्धि मध्य पाइबो। कर्म क्षेत्र रे निजर प्रभाव एवं पराक्रम वृद्धि पाइबा सह प्रशंसित मध्य हेबे। व्यवसाय रे विरोधी माननको परास्त करी विजयी हेबा सह बेकाय अर्थ प्राप्ति हेबा फल आर्थिक स्थिति सुधरी मध्य जीवो। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति मध्य हेबो। परिवार रे योजना मुताबक काम कले कौनसी प्रकार असुविधा हेबो मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप असहाय लोकंको साहाय्य करंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई विद्या क्षेत्र में जस प्राप्ति हेबो। गृह रे कल्याणकर कर्म संपादन करी प्रशंसित मध्य हेबे। बुद्धि विवेक खेलाई कर्तव्य परायणत को मुख्य करी चलिबा आपणक पई हितकर हेबो। दक्षता को केंद्र करी उच्च मान्यतार वृद्धि मध्य होई पारिबे। अभाव असुविधा थाई मध्य कोनोसी काम आपणकर अटकी रहिबो नाही। प्रियजन माननको आर्थिक साहाय्य सहयोग करिबा फल आशा अपेक्षा व्यय अधिक मध्य करिबे। प्रतिकार स्वरूप कुआ और पारांको चाउल खाइबाकू दियंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई मन रे थिबा कामना आपणकर आज पूर्ण हेबो। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में सफल मध्य हेबे। राजनीति क्षेत्र में शत्रु मानको मुकाबिला मध्य करि पारिबे। सांबादिक माने प्रशंसित मध्य हेबे। सामाजिक काम रे आपनको आज प्रशंसा मध्य मिलिबो। प्रतियोगितामूलक कार्य रे कृतित्व लाभ करिबे। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी एवं उपरिस्थ कर्मचारी ठारू प्रशंसित मध्य हेबे। प्रॉपर्टी संबंधी मामला शत्रुंको मध्यस्थ द्वारा दूर मध्य होई जीवो। प्रतिकार स्वरूप कमला रंगर रुमालटी पाखरे रखंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई अनेक समय मनोरंजन एवं हस खुशी व्यतीत हेबो। बाकी रहितिबा कार्य रे सफलता मिलिबो। तेणु मनरे संतुष्टि मध्य आसीबो। अध्ययन अध्यापन कार्य रे व्यस्त मध्य रहिबे। परोपकार एवं समाज सेवा कार्य रे आपणकर रुचि वृद्धि मध्य हेबो। विद्या अध्ययन संबंधी शुभ समाचार मध्य मिलिबो। मित्रंक ठारू बहुत साहाय्य सहयोग मध्य मिलिबो। गुरुजनक सेवा एवं सहमति रे आगको बढ़ी मध्य पारिबे। प्रतिकार स्वरूप सेवक एवं सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई राजकीय मामला रे आपनको सफलता मध्य मिलिबो। परिवार संबंधी कौनसी महत्वपूर्ण समाचार मध्य सुनिबे। विरोधी किछि क्षति करि पारिबे मध्य नाही। कमिशन संबंधी कार्य रे आपनको आज लाभ मध्य मिलिबो। नूतन लोकंक सहित भेट होई अटकी कार्य आपणकर संपन्न मध्य होई जीवो। प्रियजन माने आपनको आगको बढ़िबारे साहाय्य मध्य करिबे। चतुरता हेतु बिगड़ी जाइतिबा कर्मटी को सजाड़ी मध्य पारिबे। विद्या क्षेत्र में उन्नति हेबा फल आपणकर मन खुशी मध्य रहिबो।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମେହନତର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କିମ୍ବା ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଫଇସଲା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବା ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା କାରଣରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଧା ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କେଶର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ବେପାର ବିସ୍ତାର, ଜାଗା ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଦ ଉନ୍ନତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା ସାଫଲ୍ୟଦାୟକ ହେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକିଏ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଅଚାନକ ଭାବରେ କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ପଳାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଅତୀତର କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ହରାଇ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅବହେଳା କରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।